Ok, antes de comenzar quisiera hablar directamente a ustedes o a la persona que me esté viendo o a las personas que han estado viendo los directos aquí a Creed Valhalla. Muchas gracias por el apoyo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque en el primer directo fue totalmente fantástico. Yo nunca esperé tanto apoyo, sinceramente. Pero hay algo que sí voy a decir en este momento y es que creo que voy a dejar de hacer directos a Creed Valhalla y voy a simplemente pasar a seguir haciendo videos. Igualmente lo voy a terminar toda la historia. A esta edición llegué porque no me estaba sintiendo del todo bien haciendo directos. Siento que algo todavía falta. Yo subo videos a YouTube y yo hago contenido para YouTube, aunque apenas esté comenzando, pero es porque algo que me gusta y algo que me está haciendo sentir bien, o es algo que me hace sentir bien, y últimamente no lo he estado sintiendo. A lo largo del video voy a seguir diciendo algunas cosas, voy a seguir como que tocando algunos temas, pero prácticamente eso. Primero que todo quiero hablar como directamente a ustedes, darles las totales gracias por todo el apoyo que me han estado dando estos directos. Muchísimas gracias porque por lo menos alguien ha estado viendo, que es algo que sinceramente no lo hubiera pensado en ningún momento. Pero sí, muchísimas gracias y aún así voy a seguir terminando. Les voy a dejar toda la historia completa, no se preocupen. Voy a terminar toda la historia y algunas cosas por ahí, algunos secretos que vaya descubriendo el juego. Y bueno, nada, sin más que decir, pues vamos directamente otra vez al video. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos vemos y estoy reportando si vemos un nuevo video en este canal. Seguimos trabajando en Creed Valhalla. Van a haber un pequeño cambio en la forma en que van todos estos videos. Puede que en un momento llegue a editar un poquito más y todo lo demás. Pero es que ya no estoy en una sala, ya no estoy en ninguna parte, ya estoy en mi habitación, y todo lo demás. Y en este momento no hay nadie en la casa ni todo lo demás. Y además, aún así que si estuviera gente en la casa, pues no se escucha. Bueno, antes de hablar con ella, bueno, no se escucha, pero ya va a haber un pequeño cambio y todo lo demás. Porque bueno, sinceramente aquí creo que me estoy un poquito más cómodo. No es disque tan tarde, no voy a empezar a hacer, no tengo que hacer videos como tan tarde, tengo que estar callado ni todo lo demás, ni que todo se escuche por la casa, así que no me importa. There's a nest of Wigman's men just here. We're going to pick it clean. Every last one. The fewer lies in the bush, the less itchy the pussycat. That's how I see it. A ver. How did you come to join Soma's army? I'd been in England for ages before Guthrum, Ivar, Ubba, smuggling under the eyes of Saxons and Danes alike. I lied, stole, had my nose broken. Life wasn't easy, but it taught me how to bear the pain. I just laughed it away. When Soma took me in, she saw more than a smuggler in me. I was useful to something greater than myself. Useful to her vision. In a world where few souls worthy of trust, she's one who did. Dios, right. Qué calor hace. And I love that about her. I love everything about her. Okay. You seem to bring life and spirit to this clan. Does Soma feel the same? If I knew what was going on in another person's head, I'd find life dreadful and dull. But Soma seems to enjoy my company. In what way? Her own way. Just not in the way I'd like. Painful truths are easy to bear when you can laugh, you see. Delight in the face of suffering is an act of rebellion. Okay, entonces está enamorada de Soma. What do you think of Soma's other warriors? Galin and Leaf. Oh, Leaf's got that raw animal pull. Every time I see him, I want him to climb me like a tree and nest in my armpits. He brays about being honorable, but I've never met a man of honor who starts a fire just to be praised for putting it out. And Galin, he broods like it's an art form. He's got this self-importance that is just so charming. Bueno, lo que tú digas. We could talk all day. Vamos a trabajar. These Saxons may fly from their nest. You and I should take a closer look. My men will hang back and come running if things go sideways. No. Maldita sea. Mentira, aquí nadie me vio. Aquí nadie nos ha visto. A ver, vamos. Cast about this land, my friend.
No me acuerdo cómo se llama el cuervo, pero vamos a ver. Aquí hay uno, dos. Este es el que debemos perseguir. Unos puestos del campamento. Y hay que trabajar en las sombras, ¿no? Pues en las sombras, pues no se puede. Vamos a ver qué también nos va. Y este lo pisoteamos, se murió ya. Aquí hay uno que... Aquí, ya lo vi. Pisotón. Pisotón. Fuera. Y este también. Listo. Ok. Pero si ya no estoy en conflicto, ¿de qué hablas? Ok, ya. Vamos a intentar hacer esto sigilosamente. No se puede. Give these Saxons something to play with besides their cocks. You know their gal forbids that form of pleasure. Is that right? It explains much. Come, brothers, let's end this. Pues sí. Es cierto. Se condena ese tipo de juegos. Ese tipo de juegos no se podían hacer. No sé si se pueden, pero bueno, ustedes me entienden, ya saben cuáles son las reglas y todo lo demás. Aguanta. No, pues ya. ¿Qué más? Elimina los guardias. Todos los guardias. Fuera uno. Estoy comiendo el chicle, así que discúlpenme. Debería quitarme el chicle. En un momentito que haga una pausa me quito el chicle. A ver. No sé si ustedes escucharon esa moto, pensé que era del juego, pero fue como... ¿ah? Nada, acá. Aquí hay uno. Brother, mi brother, aquí estoy. Vamos a entrar aquí, a ver qué hay. No hay nada. ¿Para qué puedo entrar? Un caballero, lo cual no es que sea buena señal. Más vallas. La pregunta es, ¿dónde está el que tiene? ¿Dónde está el que tiene? Ay, ¿cómo se llama? La llave. Caballero, esto es... Ajá, una pieza de armadura. Armadura de cazador. Ok. A ver. Listo. Y el último. Va a intentar subir a ver. Ya. Easy peasy.
Amigo, compañero, ¿dónde tú vas? Cuidado, te puedo pisar. Y te pisé. Gonna feed the worms. Tú también. Cuidado, te piso. Yo te dije que cuidado te pisaba, pero bueno, no me quiero hacer caso. ¿Y tú? ¿Para dónde vas? Y se cae. Y se murió. That's all of them. Se That's supone que all son of them. todos. Ok, ahora hablo con ella. Primero quiero ir a ver la nueva habilidad. No puedo entrar por aquí. Ok. ¿Puedo entrar por otro lado? ¿Por acá? Puerta cerrada. Encuentra la llave. Encuentra la llave. I need Encontré your la llave. eyes, my friend. Ya. Carta de Wingwood. Den Ranwall adjunto un pequeño regalo como muestra de mi gratitud por todo lo que ha hecho. Au. Bueno, ¿ustedes lo pueden leer? Desolea, nueva destroza, ráfaga y embestida. A ver. Ráfaga y embestida. Mantener R2 para correr sin parar. Aquí fue. Damos esto. Esta es la carta que ya leímos. Y puedo hacer con ella, pa. You Sé que al fought principio very escucha well, mucho, Bjorn. igualmente Is that how al you flirt, Eivor? mover el Is that video, how I pues what? Easy voy a now, quitar el ruido de Drengir. fondo. I'll see you back in Grand Bridge. By the way, Eivor puede tener romances. Así que me encanta que cada vez que subimos como de nivel o tenemos suficiente experiencia, te dan 2 puntos de habilidad, no solamente 1. A ver qué hacemos. Vamos a abrir el sigilo. Oh, wow. ¿Y esto? Apuntado de emergencia. Mantén el dedo, fijará la mira sobre el enemigo cuando te detecte. Pues cuanto menos interesante. ¿Y esto? Así me encadenar. Todavía como que no necesito eso per se. Cambiarlo de las estas me parece algo tonto. Vamos a ver si podemos llegar hasta el ataque perfecto. Ay, lo siento. Y el inventario rápidamente. 24, 25, y esos son 3. Pues esto me da más. Vamos a equipar una runa, la runa de la fortificación. Salvación, fortificación, listo. Ataque. Ah, ya la vida, esto sí puede tener runas, pero no tiene ninguna runa disponible. No tenemos runas disponibles para eso. Y poco más. Todo esto creo que después lo podemos vender y bueno, ya, sigamos. Al final lo de los directos, bueno, ya saben por qué fue la decisión. En este momento, hacer lo que te gusta. Si para cualquier persona que quiera empezar algo, hagan lo que les gusta. Sinceramente, si les gusta, háganlo. Si no les gusta, no lo hagan. Y siempre mantengan como que si tienen que cambiar para que les siga gustando todo el mundo, se sigan sintiendo bien, háganlo. Por ejemplo, estar aquí haciendo videos en YouTube no es fácil. No es para nada fácil. Que no quería como que, uy, hago un video, gente me ve y todo lo demás. O que te reconozca.
Y créanme que muchas veces he estado como que al momento de decir como, oh, saben que hasta aquí estoy perdiendo mi tiempo. Muchas veces. Pero al final, no sé. Bueno, al final tengo a alguien que me apoya bastante. Desde aquí le mando un beso. Es una persona muy increíble, me ha apoyado demasiado. Hubo un momento en que sí, literalmente fui como que, ok, ya apaga y vámonos. Y me dijo como, ¿te gusta? Pues si te gusta, síguelo haciendo y que nadie te detenga. Y creo que sin esa persona no estaría aquí en este momento. No creo, y no habría hecho muchas cosas de las que he hecho. Así que si me está viendo, y espero que lo haga, Eivor, pues fine quiero day for decirle being que out, muchas no? gracias. Muchas gracias y que, bueno, y que, no sé, significa Soma mucho said I para would mí que find you alguien me here, apoye Leaf. tanto. What's your plan? We're ridding the world of a priest who spouts praise for the elderman and funnels tithes into Wickman's coffers. So the plan is this. We sneak in, gut the priest, and return to Soma. That will get Wickman steaming. How did you come to join Soma's Ok, las army? mismas We came to preguntas. England together, sailing under Guthrum, the great summer army the Saxons called us. When Guthrum left for Wessex, Soma stepped forward to lead, something I would have liked to do myself. What would you do if you were the Jarl of Grantbridge? I would run the city in my own way. I would not give Birna and Galen's opinions equal weight. Do you not trust them? I wouldn't say that. It's more. Birna's boots are stuck in the mud, and Galen's are in the sky. If death were bearing down upon us, I worry neither would have what it takes to carry us through. You were there when Guthrum made Soma the steward of Grantbridge. How did that feel? Good fortune for her. When Soma took hold, the silver started flowing and the people started dancing. She knows trade. I do wish I'd been bold enough to put myself forward, to take on the burden and honor of running a city. But that's beside the point. Soma is my Jarl's corn, and I'm her sworn man. No act of any god will change that. Está como As a master sospechoso. shipbuilder, what does your work require? Patience and love. I know each of our vessels as a parent knows their child. But building ships needs silver too. The hard wood, the tough fabrics, the expensive paints. The yellow I use, for instance, that must be imported. A high price for a happy color. I'm certain that's why someone stole my paint some weeks ago. Blasted thief. Ok. Ese como que se ve como que más que podría haberle traicionado, Good pero... conversation, Leaf. Now let's take down Wickman's men. Too right, too right. Wickman's whelp awaits his reward. My warriors will distract the Saxon forces at the gate. You and I will find the priest. A ver. Ok, primero que todo, aquí hay uno. Riquezas. Está por allá, pero ¿por dónde pasamos para allá? ¿Podemos pasar por ahí? Podemos pasar por ahí o dar la vuelta, que creo que lo mejor sería... Ah, no, ahí están las... No, sí, ese es el único camino. Ok, entonces... Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a entrar por aquí. Sin que me vea. Tenemos un asesinato listo. Vamos a seguir. Por este lado. Perfecto. Ok, esta misión me está gustando. Me recuerda un poquito a los anteriores, sí, de... Hay que seguir así, hay que seguir el sigilo. Ese de ahí puede ser un problema. Voy a intentar... Mientras lo distraen, voy a intentar subir por él. Aquí rápidamente. Que no me vea. Pues me vio. I would much prefer a more straightforward approach. For you, I'll try something new. How kind. Keep your voice down.
Este al momento de subirnos va a ser un problema. Así que... Perfecto, listo. Vamos a ir hacia... Ahora sí vamos a ir por acá. Rápidamente. A ver. A ver. ¿Ya? ¿Ya? Joder. Vea, otro aquí. Otro medio imbécil. Estoy en conflicto. Ok. Ya no estoy en conflicto. Ok. ¿Dónde está el man de la llave? Aquí está. Ahora sí. Vamos a entrar. ¿Y bro, ¿y tú qué? Levanta, levanta, amigo, levanta. No te quedes a morir ahí. Entramos. This priest's lies will not poison the Shire anymore. We should leave. Ahí está para que ustedes lo lean. Nueva destreza. Trampa incendiaria. A ver. ¿Cómo? Hasta no necesitas tu flecha y el impacto. Sí. Estas habilidades están interesantes. Escapa de Walden. Y ya sé por dónde escapar. Tenemos que mejorar un poco más el sigilo. Eso hay que mejorarlo. No, tenemos, no tengo. A ver, pues hablemos, señor. Lo dejo aquí porque después en la mesa suena. We made short work of Wickman's men. That we did. You've proven yourself an asset to us. I'll see you back in Grand Bridge. Eivor, the plan worked. One of Wigman's captains caught him sniffing around Euroli Ponte. Remember, you don't need to kill him. Have fun. I'll be planning our next move in the Longhouse. Little boy, where is your daddy hiding? Godless heathens. Grand Bridge is a province of Lord Wigman of Walden. The city is rightfully his. Sí. Doesn't know what heathens do to men of God like him. Hasn't heard the stories, it seems. We can educate him. Look at those ham heads. Make a nice pair of gloves. No. And his heart, a heart that beats in a lad like this, feed a family of 6 for a week. Let's cut his throat now and water the orchards with his blood. Oh, sweet lord, no. He's on the Isle of Ely, Elderman Wigmund, in the monastery, I swear. ¿En serio? Thought that would take till the next morn. Let's tie him up and let him rot away. Oh, fucking Dane halfwits! The Lord will smite you from this land, all of you! May God have mercy on... ¿Se supone que había dicho que no lo matáramos? That home-thieving snake might have cast a curse on us. I couldn't risk it. Christians don't curse.
Wigman's on the Isle of Ely. I'll tell Soma what we've learned. Me mandé que qué. A ver. Eivor, what did Wigman's little man have to tell us? Wigmund is at the monastery on the Isle of Ely, hiding among the church mice. I'll need to plan our attack, but I won't face him while the traitor he commands is still under my roof. So what have you learned? Esto es lo que sé. En cuanto a Virna, tienes el amor de Virna. Birna is in love with you. Unanswered love is a volcanic emotion. Birna has always been unpredictable. But she's a warrior grown. She does not let her emotions guide her actions. Okay. Leif told me his yellow paint had been stolen. Yellow is a troublesome color to make. He was upset when his stores were stolen. Leif disagrees with how you run Grandbridge. This city thrives under me, as a bustling port for his longships, for instance. Celoso no está. Karin arriesgó la vida por su visión. No recuerdo mucho, pero... Galen told me he was near death when you found him, and saved his life. Yes, people thought him cursed. He was adrift in deep water. But don't we all deserve a guide back to the shallows? I found a message meant for Saxon forces. It said not to attack any longship painted yellow. There's no yellow on our longships beyond some small details. If there's a yellow longship in the fens, I want to know. Okay. Virna used to be a smuggler. Hardly an honorable life. There is honor among even the lowliest of men. Danes know that better than most. Okay. Leif wishes he had stepped up to lead, and to be where you are now. Leif has a celebrated place in my clan. As a shipbuilder, he is without peer, and he knows I know this. Galen puts his visions above everything, to the point of fanaticism. Visions are like clouds. Each person sees a different meaning in the shape, and Galen sees an important meaning. Esto es una decisión. I need more time to think. Of course, you wish. Busca pruebas en Gradenberg. Busca pruebas en los pantanos. Ok. A ver. A ver. ¿Y los pantanos? Por acá, ¿no? No sé con quién podemos hablar. Aquí dice que hay alguien cerca. ¿Cuál de los tres será? Es que no puedo... No soy un obrero, no significa nada para mí, pero la primera vez me pregunto que la sobre todo hay que muchos lados en libros que no están. Creo que no, tranquilo. Ok, creo que ya no es. Claro, si me dejas... Well, you're not the regular sunbeam I've come to know. Something weighing on you? I was wondering on a few things.
I found a letter telling the Saxons not to attack a longship painted yellow. None of our longships are painted yellow, I don't think. What happened the night of the attack? The people were at peace. A beautiful night, fog and all. Then came the Saxons all around, and Soma roaring like a great bear. When she called a retreat, we ran for the longboats, aiming to regroup in the swamps. It was an ambush, no more, no less. You were a smuggler. And water is wet, what a surprise. I'm an opportunist. I see a chance, I take it. It's helped Soma so far. She knows what I am, what I was. But she trusts me. Who would better know the difference between a joke and the truth? Ok. Someone in the city let the Saxons through the Longhouse tunnel. When the fighting started, where were you? Drinking with my warriors in the Longhouse. When the Saxons came, I fought. I couldn't have shown anyone the tunnel. Eyes were on me all day and night. Ok. Eivor, you look like the wind has flecked your sails. What's going on? I was Vamos a hacer wondering. unas preguntas. Ese es un... Ahí hay un tracker amarillo. Vamos a How ver qué did vio the la night noche del of the ataque. attack play out from your view? I was working in the shipyards. Next thing I knew, the city was burning from the inside. Then Soma led our retreat. I Ok. found this odd letter telling Saxon forces not to attack any longship painted yellow. I never painted any longship yellow beyond a few small touches. It's expensive. I know of no such letter. Ok. How did the night? No, 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 working eso no. in the Ya. How did the I Otra was- vez. Leaf? Someone showed the Saxons the Longhouse tunnel. Where were you when the attack started? What were you doing? When the fighting started, I was in my workshop decorating a sail for our allies in Grimsby, without my yellow paint. By the time Soma gathered me to retreat, the city was under attack from within. I was nowhere near the tunnel. Nowhere. Le robaron la pintura amarilla. ¿Será que el otro por andar loco con sus visiones? Puede ser que haya robado la pintura amarilla. Y todo lo demás, sí, pues, a ver, no estoy bien seguro. Es que uno está loco por las visiones, pero estos no es que... ¡Ay! Tengo un... Acabo de hacer acabo de completar un desafío. No voy a ir hasta el pantano a buscar pruebas. Sopa loco. ¿Cómo tú estás? Ok. Si dos no caben en la cima, uno debe caer. Eivor, this is a surprise. I was wondering. Did you see anything odd when the attack began? I did. I saw a wave of Saxons appear in the heart of Grantbridge, as if by magic. Odd as wings on an eel. I fought ragged to the brink of death, from one night to the next. You saw the end of it. Wolves almost took me. I found a letter to the Saxons from Wickman. It said not to attack any longship painted yellow. Strange. Only Leaf would have the tools to alter the color of our longships. Something to ask him about. Ah. A ver. I'm trying to find who betrayed Soma to the Saxons. I could use your help. I wish I could help. The night of the attack, I was meditating on the shore, far from prying eyes. I was alone that night. And until Saxons appeared, I didn't see anything out of the ordinary. I hope that's enough. Aguanta. Ah, eso lo paro. Miel. No veo nada de pintura amarilla, ¿eh? No quiero equivocarme porque...
si me equivoco, esto va a cambiar muchas cosas. Pero al mismo tiempo, no quiero ir hasta el pantano. Sería mucho tiempo que he perdido. Did you find enough clues around Grantbridgeshire? Are you ready to choose the traitor? A ver, esto es lo que sé. Birna was drinking in the longhouse when the attack began. Others can attest to that. Hardly the behavior of someone expecting an attack. Birna was packed for a long journey the night of the attack. You think she wanted to leave us? I El think man she was estaba prepared to meditando. leave, that's El otro certain. estaba trabajando. Leif told me he was working in the shipyard the night of the attack. The shipyard is exposed and far from the tunnel entrance. Not the ideal man to lead Saxons into the city. Creo que es el último. Por sus visiones, maybe. Galen had no alibi. No one can place his location on the night of the attack. He's an odd one, that man. But he is a man, not a toddler. He doesn't need a constant watch. That's all the evidence I think we need. You've been thorough. Who is the traitor? Galen betrayed you. Are you certain? Vamos a decir que no tengo duda. Ya si la cagamos, pues la cagamos. This will be the hardest thing I have ever done. Stay close by me, Eivor. I will need you. Ok, ¿y eso? Esos dos, después de esos dos manes encima del otro. Oh. How do you plan to deal with this? As a leader must. My family, my inner circle. Today we make sure what has happened to us will never happen again. We end Wigman's life. No lo mates. But not all together. For you cannot survive the winter with a rat in your larder. No lo mates todavía. No era para que lo mates de todavía, ¿sabes? Galen, you have betrayed me, Galen. I haven't! Soma, you're the key to my life. You must lead me to my destiny. Carry me to the summit of victory. Do not warp what is real with the stories you tell yourself. I have seen no signs of your destiny. What I have seen is my people slaughtered, my city befouled, and your delusions fueling the destruction. How dare you think your destiny, your greatness, outweighed all of ours? He believed too much in fate, and not enough in us. Take him away. Pensándolo mejor. I feel as if I have torn off my own arm. Wickman deserves death. Pudo haber sido la muchacha, porque tenía You think I don't know? vainas para irse. This is for those who follow. To join me is to take an oath. To break it is to suffer. We make camp on the outskirts of the Isle of Ely. Join us there. She carries the weight of leadership on one shoulder and the bonds of her people on the other. Now that she's lost Oh, one, dear. she walks lopsided.
It will take years of toil to rebuild those bonds with her people. Yet she is unburdened now. Lighter. She's a leader, not a friend, Eivor. Her mistake was thinking she could be both. I'll take on all comers. Mira tú, hablamos con Odín. Y 2 puntos de habilidad. That traitor is lost in hell by now. They will have the lost souls of the dead to answer to. Soma, Eivor, Bueno, you're still with me through all this. Do not think I'll forget. We all need someone in dark times. Now let's collect Wigman's head. Good. At the first sign of trouble, my crew will jump in. ya va. Volviendo, porque si voy a hacer estos videos tan largos, no puedo usar tanto el celular, porque al parecer pues no tiene, al parecer no llega un momento en que ya el espacio queda ya hasta ahí. O sea, los archivos no pueden ser como tan grandes. Huye al monasterio. Creo que podemos entrar por estas escaleras. Aquí está. Ok, por aquí entramos. Llama criminal de hierro. Wigman, probably cowering within the monastery. Hey! Pues inician el saqueo. We feed the raven the slaves. Ya hemos estado aquí. ¿Listo? Now you get back here and face me. Monasterio, pues el monasterio es este de acá. Together, lads, we have this. Uy, qué gallo. Si no podemos entrar por aquí, entramos por acá. Pues, ok. With me! Watch for my lead! Y ya está. Eso está muy cool. Eso está muy cool, hay que admitirlo. Raider! Viking! Stop her! Si ven un corte es porque ya vamos ahí para los 60 minutos.
Y entonces estaba She como para... means to O sea, erase ya me, está. to banish me from your minds. Fight in my name. El Die play for solo me. puede Die for me. gastarse 60 minutos. That is no way to call for sacrifices. Their lives for yours. Is that how it works? Their lives meant nothing. No land, no riches, no titles. But my name will live on. The reputation of a good man never dies. But your name will soon be a curse. So be it. The riches I had in life gave me power. To curse me from beyond the grave gives me still more. Uy, eso baja los FPS, ¿qué pasó? Though I die, my order lives on elsewhere, everywhere. Yield to us. Give us what we are owed. The trade, the riches, the legacy, all of it. Yield, yield, yield! If your hell is real, I'm glad we get to see it. Uf. Watching to the spots. Pues regreso al campamento, me voy, permiso, gracias. Gracias por tenerme, pero no muchas gracias. A ver qué se cuenta la muchachona esta. Eivor, you've been a guiding light. Calling out Galin like that, exposing his treachery, made me sick with a quiet terror. I'd have done the same in your position. That is calming to hear. Which reminds me, I have this for you. Keep it, knowing you have my highest respect, regard, and trust. My army is yours, should you need it. So, Okay. my Elskona, my deepest thanks. And there's something else. As we prepared our assault, Birna had a word with me. We came to a sort of understanding. It may be best if she tells you herself. Until next time, Eivor of the Raven clan. I hope we will see you in Grandbridge soon. ¿Que se va o no se va? ¿Cuál? No entendí, a ver. Eivor! Birna, you struck quite a victory today. Don't undercut your own ferocity, Drengir. It was your blade leading the charge. You are indeed something to behold. We all fought hard, and now Grandbridge is yours. You have your home once again. Ah, soon merchants and priests and reeves will run loose in its streets. All of its muddy charms will dwindle. Besides, with no room for me in Soma's heart, my home burned away in a quiet little house fire. Her priority is Grantbridge and the people in it. That is noble and beyond what I will ever understand. So I have Okay. decided I'm of better use elsewhere. With you, in your crew, You want to live with the Raven clan? and sail and raid with you, if you'll have me. Look at this. Who wouldn't? I'll Okay. be happy to have you, Dringr. A relief to these ears. I've already packed my bags.
Ah. Bueno. Now it seems the wind calls me back to Randy. Best tell her the good news. Ok, bueno. Muy bien. Que llevamos una hora más o menos. Sí, ya era una hora y piquito, tal. Vamos a bajarlo hasta el capítulo. A ver, de nuevo, vamos a bajarlo hasta aquí. Bueno. Si les gustó, denle like, comentaron, compártelo, suscríbanse en el botoncito de abajo, pero si alguna manera de mucha pereza por alguna parte de la pantalla va a haber un botoncito, vale, clican, se suscriben, es totalmente gratis. Y también activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. Así que nada. Espero que les esté gustando, espero que les guste mucho el juego. Si quieren, cómprenselo, no sé, hagan lo que dije. Cómprenselo, no cómprenselo, pero sigan viendo, vean aquí más. Si siguen aquí, muchísimas gracias. Y solo falta decirles que los veré en la próxima.